वशद कने गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माशू में होस्ट मोमल सैनब तारकीन वतन दो रोची मईश कन गए जब से वजीर दाखिला जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कनक बुता वजीर दाखिला बाद वजारत इत्तलात निमगाची जैसे एक बयान देमात का कि गैर कानूनी और गैर दर मुल्की जो मर्दम तारकीन वतन INSCO 1 अक्टूबर दा मुल्क यल दिया गए जैसे वह देख बुता अल्टीमेटम देख बुता पाकिस्तान को कुछ मुल्क के मर्दम जैसे अतकना यूरोपे निमगाची या मिडल ईस्ट निमगाची व तारकीन वतन अतनकना आमा के अफगान मर्दमा अफगानी बाशिंदे आमा ही पाकिस्तान तो का मौजूदा और अमी गोशक भी के दुरुस्त चीज ज्यादा जो तादाद कच्चे कराची अस्ते और कराची है जो दमगे औरंगी टाउन और मल्लीर एरियाज यानी तो का अफगान महाजरीन यानी एक मसनी कच्ची मौजूद है अगर मैं बेचारे के मुख्तलिफ रिपोर्ट से शनी तो का रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड अफगान तारकीन जो वतन महाजरीन आइन जो कुल तादाद 80 लाख के और आमा के रजिस्टर्ड आईनी 4 लाख और कुल तादाद आईनी 30 लाख का गेश है और जो रजाकाराना तौर पर 2020 से 2 महाजरीन के वक्त आया तुरखम बॉर्डर बजरिए वापस अफगानिस्तान शुतगा आयनी 6039 आयनी जैसे कच्चबुता 2023 2022 और 2023 यानी हमें साल जो ऐसे 10 लाख का गेश अफगान तारकीन वतन जैसे तुरखम बॉर्डर वसीले अच्छा वापस अफगानिस्तान तो का शुतगा शैन तो का जालबोल और चोखम मौजूदा तारकीन वतन अगर मैं गप करें एक जो PRO कार्ड है या जो अफगान कार्ड है हुकूमत निमगची दयक बुता जो तारकीन वतन है शनी गोशगी जो रेफ्यूजीज है शनी गोशगी के मारा भी तंग कनक बो गई और मारा भी दसगीर कनक बो गई और बार बार अदालताना मारा रादियक बो गई लेकिन जब माँ हुकूमती मौक़िफ़ चाले को हुकूमत गोशगमेशी के सिर्फ अमा मर्दमाना दसगीर कनक बो गई अमायना के कार्ड गोड़ने से अफगान कार्ड या PRO कार्ड जैसे आयना गोड़ने तनिगत लगभग तादाद अमा के मर्दम दसगीर कनक बुतगा 600 गेश गोशक बो गई कि 600 गेश अफगानी मर्दम जैसी दसगीर कनक बुतगा नो जो अफगान महाजरीन इशाना एक कार्ड गोन भी थी जो कि तस्कीरा कार्ड जो भी थे अफगानिस्तान है आइए बनाए लगे भी वैसा टाइम लूटी चे जो 20 तो अफ्त रोचा इसी काफ़ी बीते इसी तरह जैसे तशवीश इजहार UNHCR भी कोता के जो यूनाइटेड नेशंस है एक काउंसिल है कि आइए भी जो कि रेफ्यूजीज़ानी हैंडल का और रेफ्यूजीज़ानी रिपोर्ट से का आइए भी जैसे ये चीज़ें सर तशवीश इजहार कोता और गोश्त के पाकिस्तान के जो एक अल्टीमेटम ही दाता ये बास तशवीशनाक गप्पे और बाज मुश्किल बीती के तारकीन वतन इच्छो कम टाइम में वापस रहोगा नो अफगान महाजरीन जैसे शानी इम्पैक्ट चाहिए से पाकिस्तान तो का अगर मैं बेचारे के ये फैसला कनक बुता ये हमें वास्ता कनक बुता के दहशत गर्दी तो का जो 20 तो 4 वाकया 20 तो 4 मर्दम मानी जो निशानदेही कनक बुता इनसे 16 मर्दम जैसे अफगानी गोशक बुतगा के ये अफगान मर्दम बुतगा जो के खुदकुश त्राकानी तो का हवार बुतगा इसी सारिया भी दुजी डकैती मंशियात फरोशी तो का अफगान तारकीन जो वतन बुतगा ईशानी बाकायदा निशानदेही कनक बुता लेकिन अमा टीमा ये मेजर्स जरूरत नबुता इकदाम चेस कनक नबुता अमा ये पुजदर के नू नाशिरकारी तो का हम ये अफगान जो महाजरीन है ईशानी नाम और ईशानी पज्जार बुआ गई अफगान महाजरीन जो ऐसे एक मजनी कच्ची अदा मौजूद है और ईशाना नूती जड़ एकदम मजबूत बतागा अफगान महाजरीन चाहे कबाड़े बिजनेस भी या ये कचरा चुनने के भी एक मसनी माफिया मावत कराची भी गेंदे कई बाज एक्टिवा गोदे कारोबार तो का या ईदी के कारोबार तो का और अंचे अफगान महाजरीन हम ऐसा मायना कि अरबा कलदारे इदा माल मुड्डी ऐसी प्रॉपर्टीज अस्ता सासा अस्ता और अंची तारकीन वतन भी ऐसा माँ के आईनी पेट पीरो के दाद का बुतगा 4 साल पहला और नू आयना अमदा पैदा बुतगा एना वत भी सीर कोता और अमदा ही आईनी चौक भी पैदा बुतगा नु आ गोशा के मारा ना अफगान एक्सेप्ट करते के माँ पाकिस्तान पैदा बुतगे और पाकिस्तान मारा एक्सेप्ट नका के मैं पीरो अफगानी बुतगा नु ये दो पेश नजर है कि ऐसे मौके पे ऐसे सरकार है कि क्या गुशी के मनी मुल्क तो का नाशिरकारी वाकयात तो का अफगानी मर्दम हवारा और दूमी निमगा में गेंदे के अफगान शहरी जो ऐसा की जो तारकीन वतना मुहाजिरीना आया ने भी एक मजनी कच्चे ये चीजें प्रॉब्लम्स और इश्यूज यस्ता आया ना नो के 27 रोज पशकप तक 27 रोज तो का चे आया असासयानी बहा कनग और तस्कीरा कार्ड जुर के वास्ता काफी बीते क्या तस्कीरा कार्ड बिजीरा और पदा अफगानिस्तान बुरुवंते
मरुची हम कोयटिया जो जान अचकजई साहब के शिंकारिये इदारों की वजीर आइए हम मरुची तारकीन वतन बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तक कोयटिया आई गुमा में जो रिपोर्टर आई मौजूद बुता प्रेस कॉन्फ्रेंस आई गुमा गपुत्रान करने और जोस करनी कि ची मौकिफ बुता कोयटिया ची मेजर जूरक बिया खासतौर पर बलूचिस्तान मजानी के अंजू के अगर मैं सिंध गपकनी सिंध कराची मसनी कच्चा मौजूद अफगान तारकीन हमें पैम अफगानिस्तान ने जो महाजरीन कोयटिया हम मसनी कच्चिया मौजूद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। जी बिलाल, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या मौकिफ सरकार की सूबाई सरकार की जानिब से आया तारकीन वतन जो अफगान महाजरीन खास तौर पर इनके हवाले से? जी बिल्कुल, आज अभी कुछ देर कबल जो है वजीर इत्तलात बलूचिस्तान हैं जान अचकजई साहब, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला किया है कि गैर कानूनी तारिकीन जो हैं उनको फौरी तौर पर वतन से निकाला जाएगा और उनकी जानिब से जो है अल्टीमेटम भी दिया गया है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पाकिस्तान में मुकीम हैं अफगान महाजरीन और दूसरे तारिकीन वतन, उनको जो है 27 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। उनका सूबाई हुकूमत का मजीद मौक़िफ़ ये था कि जो बलूचिस्तान में खास करके जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर में जो मुलविस अफराद हैं वो यही अफगान महाजरीन हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इनको फौरी तौर पर निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और उनका मजीद ये मौक़िफ़ था कि कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि ताकत के जोर पर कोई भी बच जाएगा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता कि जिन अफगान भाइयों को हमने यहाँ पर पनाह दी हुई है वो हमारे ही मुल्क में आकर बदअमनी फैलाएं। जी बिलाल, आप खुद कोयटा में रिहाइश पजीर हैं, कितनी तादाद लगभग हो सकती है या किन माशी जो है शोबों में अफगानी जो है मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि कोयटा है ये अफगान बॉर्डर से इंतहाई करीब जो है पहला शहर है जो कि तिजारती तौर पर यहाँ पे सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो मेरे लिहाज से तो तकरीबन आधा जो कोयटा है वो ही अफगान मुहाजिरीन पर जो है वो मुकीम है। और यहाँ पर हर शोबे में जो चाहे वो गुरेजी का कारोबार हो जिसमें जो है ये स्मगलिंग वगैरह की जाती है उसमें ज़्यादातर ये अफगान मुहाजिरीन ही मुलविस पाए जाते हैं। साथ ही साथ कोयटा के हर गली कूचे में एक न एक घर या ऐसे मैदान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें जो है लातादाद झोंपड़ियाँ लगाई गई हैं जिनमें जो है ये अफगान मुहाजिरीन जो है राइश पजीर हैं। जी बिलाल, तो कौन कौन से जो है फोर्सेस या कौन कौन से इदारे इनको मुल्क बदल करने के लिए जो है वो एक्टिव होंगे? जी बिल्कुल, जान चकदी की जानिब से अब तक जो है यही बताया गया है कि उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 27 दिन के अंदर चले जाएं। उसके बाद जो है पुलिस के जरिए से ये काम शुरू किया जाएगा और उनको जो है थाने में लाके पहले उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी और अगर वो गैर कानूनी तौर पर हुए तो उनको निकाला जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो है नादरा से भी मदद तलब की है और नादरा के जरिए से दोबारा वेरिफिकेशन का अमल किया जाएगा कि अगर कोई अफगान मुहाजिरीन गलती से किसी फैमिली ट्री में जो है नादरा के ये से रजिस्टर्ड हो गया है तो उसका भी जो तमाम कवाइफ हैं वो मंसूख करके उनको भी मुल्क किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज शुमा का पुत्रान देशकोते कोयटिया हर गलिया यकलू के अफगान तारकीन वतन हस्ते आवत अवद रिहाइश पजीर आई शरीय सरपदी रिपोर्टर कोयटा। और आइए हम अमीबुता के नादरा और पुलिस से जैसे बिंदाती वड़ा जैसे कुमक जूरक भी थे और अमशानी मदद अच्छे शुरुआ बिंदाती तौर पे गामगी जूरक भी और दसगिरी बिंदात कनकवा कराची जैसे गोशक अमीबू गए कि शसदा गेश मरदम ने दसगीर कनक बुतगा शसदा शनि कच्छ दिगे भी बुर्स शोध का जब तक मैं प्रोग्राम एयर भी थे इसे भी बुर्स शोध करती और ख़ास तौर पर गुशक अमी बोगे कि मलिर और औरंगी टाउन जैसे ए दमगाना गेश अच्छे गेश ज़्यादातर तारकीन वतन जैसे मौजूदा। हमारा ज्वाइन को था डॉक्टर अहमद अचकजई साहबा युगमा गपोत्रान करने और आई जुस करने के ये इकदाम के चेस्ट कनक हो गए इसे प्रैक्टिकल चीज़ों का और इसे जैसे अमल दरामद सरा चीज़ों मुश्किल बित का और चे ए राइट टाइम में के ए पे में जैसे गामगे जूरग होते जब बिंदा तई महाजरीना ने मंशियात फरोशी तो का नाम पैदा का बुता दुजी डकैती नाम पैदा का बुता अमर टीमा चाहिए एक्शन जूरग ने वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त जो ये इकदामात उठाए जा रहे हैं, क्या ये सही टाइम है? क्योंकि अब वो जड़ें मजबूत कर चुके हैं तारकीन वतन, खासतौर पर अफगान जो है तारकीन वतन है, उन अब 40 साल के उनके आबा व अजदाद आए थे, अब उनकी यहीं शादियां हो गई, यहाँ यहीं बच्चे हो गए। कितना आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल जो है पॉलिसी बनाई गई है? बड़ी मेहरबानी आपकी, जी 4 बजे से इंतजार करवाया आपने। जी तो सर, माजरत ये चाहेंगे तो सर। जी ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये अल्लाह जाने। जी ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हमारे मुल्क के बड़े सारे मुआहदे हैं, उस मुआहदों के तहत आए हैं। जी और जब आए हैं तो ये सोने की चिड़िया की तरह उनको ट्रीट किया गया। जो मर्जी करे, जो मर्जी मांगे, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मांगे, कनाडा का मांगे, कोई कहता है मैंने 90,000 ट्रेंड किए, कोई कहता है मैंने 1 लाख ट्रेंड किए। तो उस वक्त तो सब कुछ ठीक ठाक था। अभी जब अफगानिस्तान के साथ इनकी नई बन रही है तो शायद उसको प्रेशराइज कराने के लिए ये कर रहे हैं। जी हेलो जी, अच्छा अफजई साहब, तो अब आसान होगा इनको मुल्क बदर करना? मुल्क में अफरा तफरी होगी, पकड़ दखड़ होगी, जी रिश्वतखोरी होगी, जुल्म होएगा, ज्यादती होएगी। जी तो और सर, अभी जिनके पास तस्कीरा जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने, कि जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहाँ का शहरी है। ठीक, तो सर ये तो उनको भी कह रहे हैं कि वो भी वापस जाएं। और क्या 27 दिनों में ये अफगानिस्तान का तस्कीरा कार्ड बनाने में कामयाब होंगे, या जो इन्होंने असासे यहाँ बनाए हैं उनको बेचने में? या क्योंकि यहाँ पर भी माशी तौर पर बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी जो है जड़ें मजबूत कर ली हैं, और ऐसे बहुत से तारकीन वतन है जो ताजिर बरादरी में भी जो है शुमार होते हैं, तो उनके जाने में कितना नुकसान होगा? और क्या उनको वक्त दिया जाएगा, यही 27 दिन काफी है उनके लिए? तो 27 साल में भी मुमकिन नहीं है मेरे जैसे अनपढ़ बंदे के लिए, ना समझ लोग हैं हम लोग। जब वो यहाँ पैदा हुए हैं, उनके बच्चे नवासे पैदा हुए हैं, अभी इनको होश है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदों के तहत आए हैं, खुद तो नहीं आए हैं जी। और बॉर्डर पे बाढ़ भी लगा हुआ है। ये लोग आते किस तरह हैं? जी, तो सर इनको अभी तालिबान सरकार इनको एक्सेप्ट करेगी जो यहाँ पैदा हुए और यहीं उनकी परवरिश हुई? मैं क्या जानते हैं, ये 2 मुल्कों का मामला है। अफगान ट्रांजिट इंटरनेशनल मुआहदा है, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक ट्रांजिट हो रहा है। अभी हमारे बाबू लोग कह रहे हैं कि इसको बंद करो, वो चीज मत भेजो। वो भाई वो ट्रांजिट है, इंटरनेशनल रूल्स है, दे कैन इम्पोर्ट एनीथिंग। चाहे बाहर के रास्ते कर सकते हैं, कराची के रास्ते कर सकते हैं, लीगली वो है। हमारे बाबू लोग, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बंदे कह रहे हैं कि ये चीजें स्मगलिंग प्रोन है। भाई स्मगलिंग प्रोन है, जो भी है वो अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहा है। तुम अपना बॉर्डर मजबूत करो। जो कशीदगी है, इनकी बुनियाद पर जो है अफगान मुहाजिरीन के मुस्तकबिल को गैर यकीनी का शिकार बनाया जा रहा है। किसी को कोई पता नहीं। शायद ये हमारे बाबू लोग पैसा समेटने के लिए ये सब हो सकता है कि इनके पैसे आ जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि, बल्कि किसी को भी समझ नहीं है। हमारे सिक्योरिटी का कोई एडवाइजर था, परसों टेलीविजन पे ये कामरान खान ने उससे बात की
تو ہمارے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ بھائی یہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، اقتصادی بربادی ہوگی، پکڑ دکڑ ہوگا، رشوت خوری ہوگی. ہمارے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر نے اپنے ٹیلی ویژن پہ کامران خان کو کہا. جی سر، بہت بہت شکریہ، آپ آئے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. شما کا پتران نشکتی ڈاکٹر احمد اچکزئی آئی گوشہ کمی بوتا کہ ای پی میں فیصلے چی انوباز کشچل ودی بھی رشوت خوری باز ودی بھی تھی اور منچو زانی کے انچی بازی جیسے تارکین وطنہ ہمائے نا افغان کارڈ بنائیں تھا اور بدامائی وسیلے آئے نا جیسے جو در ملکی در قانونی وڑا جو اتکگا اور آئے نا بارڈر پار ہوتا ہے نا کارڈ نظر تھا اور آئے نا پناہ ہم داتا امی سببہ جیسے یہ مردم آئیڈینٹیفائی بوت نہ کرنے گیا کہ کجام میں مردمہ کہ اے ناشرکاری آوار بوتگا کہ یہ افغان کارڈ ہولڈرز ہیں یا کہ اما مردم کے امائنہ کارڈ گون نبوتا آیا ملوثہ. ادھر ضروری گونڈی بریک کی بریک اپا دیدی گرا شن مارا جوائن کرن تھی اور وطی موقفہ دی مائر کرن تھی. گونڈی بریک کی سیری واشد کرنے گلیرہ جی ایک رندی پدہ میں پروگرام میں ہمارا جوائن کو تھا جیسے اسد بٹ صاحبہ جو کہ کو چیئر پرسن ایچ آر سی پی ہے اور یک بالکل جو مہاجرین یعنی ایشو ہے یک انسانی حقوق ہے اور یک انسانی بنیادانی سرا جیسے ڈیل کنگ لوٹی اور یو این ایچ سی آر جیسے اقوام متحدہ بھی ہمیں انسانی بنیادانی سرا آئی ہمیں معاہدہ ہوتا کہ پاکستان نشانہ جاگا دا. انو آئی گمہ گا پتران کنی واجی ہمارا جوائن کو تھا. السلام علیکم اسد بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنا قیمتی وقت دیا. سر جو یہ اب اقدامات لیے جا رہے ہیں افغان مہاجرین کے خلاف، کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اور یہاں سے افغانستان جانا اگر افغانستان بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور پاکستان بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، خاص طور پر وہ لوگ جو یہاں پیدا ہوئے پاکستان میں؟ اچھا دیکھیے، اس میں سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ لوگ خود سے اپنی خوشی سے وہاں سے مائگریٹ کرتے نہیں آئے. جی یہ ہماری ریاست کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی وہاں جنگ انہوں نے مسلط کی اور جنگ وہاں پر چھیڑی، اس کے نتیجے میں یہ افغان لوگ جو تھے وہاں سے مہاجر ہونے میں مجبور ہوئے اور ان لوگوں نے خود اپنے چھتر چھاؤں میں لا کے یہاں پر بٹھایا، کیمپس بنائے اور ان کو مدد کی کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت. اور آج جب ان کا کام نکل گیا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں اور یا پوری نہیں ہوئی تو اب ان کو کم از کم ان کی ضرورت اب نہیں ہے، اب یہ ان کو یہاں سے نکالنے یا اس طریقے سے ان پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا رہے ہیں. اور اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ جو ہیں اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں شادیاں بھی کرنی ہیں یہیں پر پاکستان میں، اپنے قبائلی جو علاقے ہیں ہمارے. اچھا اس میں پھر ان کے بچے بھی ہیں جو یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، یہیں ایجوکیشن حاصل کی ایک لمبا عرصہ طویل عرصہ ہے. اچھا اس کے بعد بزنس انہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس سے لے کر بڑے بڑے بزنس تک، اور خاص طور پہ کپڑا کا بزنس، ٹرانسپورٹ کا بزنس، اس میں ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. چھوٹے سے ترقی کر کے اوپر تک یہ آئے ہیں. اور آج اگر ان کو ایک دم یک قلم ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر یہاں سے چلے جائیں، یہ انتہائی انسانی حقوق کی خلاف ہوتی ہے. جی یا تو وہ خود آئے ہوتے ہیں سڑک پر کر کے، آپ نے تو وہاں جنگ مسلط کر دی، وہاں مخصوص آپ کے جو لوگ جو تھے، اب اس کو کہتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی ریاست کی، اور لوگوں کو آپ نے مارا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے بھی بھیجا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جو طریقہ کار جو غلط طریقہ کار تھا اس کے تحت سارے لوگ یہاں پر آئے. اب ان کو اگر بھیجنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک مہینے کے اندر آپ واپس چلے جائیں. ایک مہینے کے اندر تو یہاں ایک کھوکھا نہیں بکتا، تو یہ اتنے بڑے کاروبار کس طریقے سے ختم کریں گے، کیا کریں گے. اور اس میں یہ بھی ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا کہ کون لوگ آئے تھے جن کی یہاں شادیاں ہو گئیں تو ان کو نیشنلٹی یہاں ملنی چاہیے، جن کے بچے یہاں پر ہیں، بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا میں رول ہیں، برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جو بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو وہاں ملک کا پاسپورٹ سے شہریت دے دی جاتی ہے. اب وہ چاہے اس کے والدین غیر قانونی طور پر آئے ہوں یا کسی بھی طریقے سے آئے ہوں، تو اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی. بچہ چونکہ وہاں پیدا ہوا ہے، اس طرح ان کو چاہیے
کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو یہاں پیدا ہوئے ان کو یہاں کی نیشنلٹی دیں اور یہاں ان کو رہنے کا جب نیشنلٹی ہوگی تو پھر رہنے کا بھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد جو لوگ ہیں تو وہ ان کا کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. یہ ہماری ریاست کی غلط پالیسیوں اور امکانہ تجربوں کی وجہ سے یہ سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے اور آج در بدر پھر رہے ہیں. آج ہم ان کو یہاں سے دھکیل رہے ہیں. بھائی دھکیل رہے ہیں کوئی ٹائم مہینے میں نہیں ہوتا. ٹائم آپ دیں گے وہ کاروبار سمیٹیں گے کریں گے. کچھ اور طریقہ ہو سکتا ہے. ان کو ورک پرمٹ دے دیں, ان کو کام کریں یہاں پر, ان کو ایون کارڈ دے دیں, وہ یہاں پر رہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ان کا دوسری وہاں جگہ بھی پہ جا کے نیشنلٹی لینی پڑے گی, درخواست کرنی پڑے گی تذکیرہ کارڈ کے. تو کیا یو این ایچ سی آر نے بھی اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے, تو کیا پاکستان بطور ایک ملک یونائٹڈ نیشنز کا حصہ کیا جواب دہ نہیں ہوگا؟ بالکل اس کو جواب دہ ہوگا اور اس کا بڑا غلط ایک امپریشن بیٹھے گا ہمارے ملک کا کہ ہم اس حد تک ہم لوگ گر گئے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ہم نے خود ہی بلایا تو اب خود ہی ان کو غیر قانونی قرار دے کے ان کو یہاں سے دھکیل دیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ کو جنگ میں ضرورت تھی, آپ کو لوگوں کی ضرورت تھی, آپ نے ان کو استعمال کیا اور آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. بھائی کہاں چلے جائیں وہ؟ اب ان کا وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے. وہاں پتہ نہیں وہ طالبان گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی. تو اس کا مطلب نو مین لینڈ جو بیٹھے رہیں گے کہاں جائیں گے وہ, کیا کریں گے وہ؟ یہ ان کو سوچنا ہوگا. گورنمنٹ کو اس کے لیے کوئی واضح پروگرام بنانا ہوگا. یہ نہیں کہ اٹھے اسٹیٹمنٹ دے دیا جی 1 مہینے کے اندر چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے پورا پلان چیک آؤٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کے کاروبار متاثر نہ ہو, لوگوں کے جو سوشل کانٹیکٹس یہاں بن گئے ہیں وہ افیکٹ نہ ہو, ماں باپ سے بچے جدا نہ ہوں. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ صاحب یہ بہت پالیسیز پہلے سے کیوں اسٹریٹ نہیں رکھی گئی؟ کیا پاکستان میں صرف ان کو آنے کا بتایا گیا کہ آپ نے جانا بھی ہے, یہ بھی نہیں بتایا نہیں گیا؟ اور میرا تو کویسچن ابھی بھی وہاں سٹینڈ کرتا ہے کہ 40 سال جو پہلے آئے, آبا و اجداد آئے, ان کے بچے یہاں ہوئے اور ان کو اب طالبان ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا طالبان سرکار کہ آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے, ہم آپ کو شہریت کیوں دیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلی اس بات کا جواب دے دیا تھا کہ پوری دنیا میں خاص طور پہ جتنے ممالک جو ہیں جہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور انسانی حقوق کے لحاظ سے وہ اوپر کی سطح کے ممالک میں آتے ہیں, خاص طور پہ ہم امریکہ کا, برطانیہ کا آپ کو مثال دوں گا کہ وہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین غیر قانونی آئے ہوں یا کسی بھی طریقے سے آئے ہوں, جیسے وہاں پیدا ہوا ہاسپٹل میں اسے فوری طور پر اس کا 10-12 دن کے اندر اس کو پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا ہے. بس اس کو نیشنلٹی ہو جاتی ہے. بہت سارے ہمارے دوست ہیں یہاں پر یہی کرتے ہیں. کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو امریکہ چلے جاتے ہیں یا برطانیہ چلے جاتے ہیں, تو وہاں بچے ان کے پیدا ہوتا ہے تو ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے, وہ پھر آ جاتے ہیں واپس. تو کل وہ بچوں کا جو وہ نیشنلٹی ان کے کام آتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں. تو وہ کبھی اس پہ کوئی قدم نہیں لگاتے, کبھی اس پہ پابندی نہیں لگاتے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ آئے اور یہاں بچہ پیدا کیا آپ جا رہے ہیں واپس. اور کہے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں پیدا ہوا ہے, ہماری زمین پہ پیدا ہوا ہے, ہمارا شہری ہے, ختم بات. کینیڈا بھی چلے جائیں وہاں پر بھی اسی طرح ہے. تو یہ اب یہ انہوں نے نیا قانون یا پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں چاہ رہے. جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے استعمال کرنے کرتے ہیں, بعد میں پوری لوگوں کو کہتے ہیں جی اب ان کو مار دیا جائے, ان لیکن کو ہم ختم کر دیکھتے دیں. ہیں کہ ریاست نے, پاکستان نے جو ہے یہ موقف اختیار کیا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے. تو جب شروع میں ہی منشیات فروشی میں, اسمگلنگ میں افغان مہاجرین کا نام آ رہا تھا, تب کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ اب جا کے ایسا ایبرپٹ ایکشن لیا جا رہا ہے اور اب بتایا گیا کہ 27 دن اپنے جو ہے سامان سمیٹو اور نکلو. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ یہاں کاروبار میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہر جگہ ہر معاشرے میں غلط اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اس کی سزا جو ہے پورے لوگوں کو نہیں دی جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر 10-15% یا 20% لوگ خراب ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ 100% لوگوں کو دی جائے. بالکل منشیات فروش بھی ہوں گے. کیا ہمارے یہاں منشیات فروش نہیں, ان کا ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں دہشت گرد نہیں ہے پاکستان میں یا پاکستانی یا یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں طالبان اور یہ وہ تو
पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये वो सारे लोग जो हैं, तो ये है ना, तो हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? तो इन्हीं पे क्यों ऐसा अजाब हम गिराना चाहते हैं? इन्हीं को क्यों हम टारगेट बनाना चाहते हैं कि ये दहशत करते हैं या ये बेचते हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के नजायज काम करते हैं? वो तो सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना, उनको देखना, वो तो रियासत का काम है, रियासत के अदारे हैं, इतने सारे अदारे बनाए हुए हैं जिन पे अरबों रुपए हमारे खर्च होते हैं, हमारे टैक्सेस के अरबों रुपए उन पर खर्च होते हैं। तो वो कहाँ है वो एजेंसियां और कहाँ है वो लोग? वो क्यों नहीं उन लोगों को रोकते या उन लोगों के खिलाफ केसेस बनाते या उनको अरेस्ट करते? जो मुलव्वस है उसको बिल्कुल पकड़े। यहाँ अभी आपके सामने हम बात जो आई सामने, जितनी स्मगलिंग है, अब तो नेशनल लेवल पे ये सवाल जो है उभरा हुआ है कि पूरे जितनी स्मगलिंग है जिसमें हमारे माशाल्लाह से फौजी भाई सारे मुलव्वस हैं, तो वो कर रहे हैं। तो उनको कहना पड़ा CNC को हमारे कि हम उनको उनके खिलाफ करेंगे जी, केसेस बनाएंगे या उनके कोर्ट मार्शल होंगे, होगा। इसका मतलब मुलव्वस है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं की छतर छांव में तो सारा हो रहा है। देखिए, अगर ये एजेंसियां अपनी जगह फाल हों, अगर ये लोग मुलव्वस ना हो, तो कोई भी जराइम पनप नहीं सकता। ये खुद करते हैं, खुद करवाते हैं, ये इसमें बाकायदा हिस्सेदार होते हैं। वहाँ वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कोई भी एजेंसी हो, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता। ये वहाँ से और अपने लोगों के स्मगलिंग में मुलव्वस है, स्मगल होते हैं लोग, यहाँ से ईरान जाते हैं, सब जाते हैं। अब यहाँ जो हम अगर चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कहीं जाना हो, 10 जगह 50 जगह हमारी चेकिंग होती है, उतार उतार के हमारे कपड़े तक झाड़े जाते हैं और हमारे शासी कार्ड 20 जगह दिखे जाते हैं। तो लोग स्मगल होकर जा रहे हैं, वो नजर नहीं आते इनको, वो नहीं देखते ये लोग। इसका मतलब सारे काम जो है, जितने जराइम है, वो सारे इनके जेर साया हो रहे हैं। इनको अपने आप को दुरुस्त करना होगा। जब तक ये दुरुस्त नहीं होते, ये मसाइल हल नहीं होंगे। जी, बट साहब, पाकिस्तान के इमेज पे क्या डिफरेंस पड़ेगा जब ये न्यूज़ इंटरनेशनली भी अब जा रही है? तो क्या उसके इंटरनेशनली कितना डैमेज हो सकता है? बिल्कुल जी, इसका तो बड़ा मनफी इम्पैक्ट बैठेगा। तो इससे कोई अच्छा तौसर नहीं है। हो सकता है इसके लिए ये ना हो कि कोई UNO की तरफ से या और जो ममालिक हैं जो वहाँ से ट्रेड वगैरह की सूरतें हमें दे रहे हैं, वो हम पे दबाव ना डालना शुरू कर देंगे भैया अभी लोग क्या कर रहे हैं। जी। तो ये तो है, इसका मनफी असर तो है बड़ा जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। मेगुमा UNHCR को चेयरमैन जैसे असद भट्ट साहब का पुत्रान का नगम शुमाइश को तेशी एक मनफी तासुरी जैसे पाकिस्तान या एक मनफी इमेज ये इंटरनेशनली ज़ाहिर कहते और बास पहला पॉलिसीज स्ट्रेट करने लोटी उतगा और अमा मर्दो मैदा मौजूदा सच्ची दुनिया रुकामी पॉलिसी के अमा चौक के अमा सरजमी सर पैदा भी आई आमोदे ही जैसे शहरी मन्नक भी थे। लेकिन पाकिस्तान जैसे पॉलिसीज स्ट्रेट नया अमा के तारकीन वतन ये चुक भी मरूची तक तारकीन वतन चाहे आइए जैसे पैदाइश भी अमदा बुता या आई मेरी भी अमदा, लेकिन तारकीन वतन भी पॉलिसीज स्ट्रेट नया एब्रप्ट जैसे एक्शन जूरक भी और अब्रप्ट एक्शन से हमेशा एक रिटेलिएशन रिएक्शन ही भी कहते और मगिंदी के गिरफ्तारियां नहीं सिलसिला भी बिंदात बुता कोयटिया तनिगता बिंदात न बुतगा, लेकिन कराची शस्द अच्छा गेश जो ऐसे तारकीन वतन दसगीर कनक बुतगा और अंशी मर्दम के अमायना अफगान कार्ड गोन नेस्ते आयाना सरकार गुशा गमिशी के में सिर्फ अमायना ही गुश गई के आमोल का दर ब्याया और 20 अफ्तरोशे टाइम रैग बुता मंचुजानी के अफगान शहरी जो है ऐसा पाकिस्तानी तो का बाजे अंचे कारोबारानी तो का जो कि मुस्बत साइड अभी में बेचारे क्या कारोबार तो का हमारा चाहे गोदे कारोबार भी एक्सपोर्ट भी कबाड़े भी या ईदिगी जो ऐसे ट्रांसपोर्ट भी हाँ मौजूदा एक 27 रोचे अल्टीमेटमी दयक बुता नो जो से ची अमली गाम की सूरत भी चारी इधर में प्रोग्राम में टाइम बुता हलास नु मनौती होस्ट मुमल ज़ैनब भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।